Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil hamidina wasyakirin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Amma ba'du. Ashabal fadilah, masyayikhinal kurama wa ulama'inal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, akhassu bidzikri, jajaran takmir Masjid Al-Islah Madrasah Aliyah Negeri 2 Pamekasan, sareng sateja para masyayikh, para kiai, ajunan semulja Kiai Muntaha Umar, ajunan semulja Kiai Mukhlis Ansari, sateja para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pamekasan, sareng sateja sivitas jajaran tenaga edukatif di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2, sejugan abdina sangat amulja aki, sateja para ajunan, para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, sehadir alongku emalem mangken, sesateja na abdina jugan sangat amulja aki. Pertama ngereng awali papangkian abdina sareng ajunan, ngawali papangkian abdina sareng ajunan, cek patode ben cek wajibah kaangkui asokor de ka Allah areng sareng maus alhamdulillah binian mak corak tak pati semangat bu. Lesso wa mon lesso derma tore pak kompak lo beraki gula pada lesso juga derma siap terus aki takokun siap tas semangat keng wase bebengit deh. Jadi mon siap tas semangat se bebe pas semangat ngereng areng sareng maus alhamdulillah alhamdulillah summa alhamdulillah abdina sareng ajunan eman mangken sareng Allah takdiraki bisa bermuasalah bermuwajjah ekak dinto tempat dadem rangka acara secokop muljah engki kak dinto dzikra maulidir rasul, peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara secokop muljah tempat sejugan muljah engki kak dinto Masjid Al-Islah, masjid kak dinto para rabu aropa aki salah situng paling muljana tempat ya lam dunya.
Dabuna Gusti Kanjeng Nabi, inna buyutallahi fil ardi la masjid. Saunghuna banyak-banyak telema Allah sebadai bumi kak dinto masjid. Dadi abdina ben ajunan asokor manemangken alhamdulillah bisa beribadah, bisa melaksanakan kebaikan tempat secokop mulja rumah Allah telema Allah engki kak dinto masjid. Masjid kak dinto wa guna nerangake masjid dimin. Masjid kak dinto saborana manabi tak apa teh bereng keng suara tina lagi nih wak iki. Bu bereng suara gula bu. Iki bu. Iki corak tak apa teh bereng di ibu-ibu iki. Gula lang andai kadukan nambut. Jadi nyon sabora manabi tak apa teh bereng keng suara cek gini nambut. Asokor bisa hadir masjid. Orang mun ibadah masjid. Allah bakal apareng solusi dalam sateja permasalahan hidupnya. Sateja kesempitan dalam hidup, sateja permasalahan dalam hidup, Allah apareng solusi. Pada situng kisah dalam situng kitabnya mana kitab An-Nawadir takut sakua baik kebaik. Kitab kak dinto dikisahkan dimin pada situng orang laki nyamana Subli Al-Maruzi. Subli Al-Maruzi kak dinto bu situng waktu wa istara lahman binis dirham. Entar ke pasar ngobengi cuko ngobengi daging setengah dirham. Katakan le gempang mun kanto setengah kilo. Beli cuko daging setengah kilo ke pasar. Keluar di pasar fa'akhadathu khit'ah cuko daging setengah kilo berapane teng-teng fa'akhadathu khit'ah ejere ekana rampas di manuk lap-alap. Subli Al-Maruzi sesata kerja tuh cuko salah ulen jeung aja ulen tang tautang pasti rampas manuk area mun tamanang maren depan karo magi karanya binih. Jadi susah Subli Al-Maruzi tak kerja, tapi benih namun susah ketibi, benih namun susah biasa. Subli Al-Maruzi mengadakan tindakan dan langkah nyata. Kemana ia melangkah dan melapor? Wa marra bi masjidin fadakhala wa shalla fi. Subli Al-Maruzi segera ke masjid. Muntut wudu asolat asojud alapor ke Allah jajukok daging setengah kilo naik kalak manuk. Jadi makai juga nih kalak mano Subli Al-Maruzi alapor dek Allah. Sampurna ibadah Subli Al-Maruzi peleman kacombon. Tinggal peleman kacombon ternyata apa sih terjadi? Falamma raja'a ila baitihi qaddamathu zaujatuhu lahma. Bila depak kacombon bibi ini natamu yang kain sama sam juga daging. Tak kerja Subli Al-Maruzi oleh di mari bande auta punten gak ulangi cok punten sebini reng bini sesolihah oleh di macam kau semenle pasar hiburu kalak mana aja wabdini na Subli Al-Maruzi faqalat tanaza'a khit'atani ala baitina fasaqata minhuma hadha fatabahtuhu punten gak guna tak autang guna tak ngicok kenggi buru bade manuk lap-alap duaan atau karetas romar buang daging abuang cukok daging geger trep-trep na roma kak fatobah tuhu bi gula pahe masak ini kuring bi gula ternyata apa beli sarang Allah apa napa karena curhat kepada Allah matur ke Allah masjid orang mun ahli ibadah masjid Allah akan memberikan solusi dalam segala permasalahan hidupnya. Jadi panjenengan bu ibu bu halo tak ngeding ibu deh bu halo keng cek gini suara aja bu pereng suara dulu halo ada tak connect ini tak connect pak bu halo jadi bu ibu mun nyoba tebel na iman mbak laku coba panjenengan mun cuko nikakan koceng buru ke masjid
Insyaallah pa beli tolang. Bomang tolang kageng kijab tina menajunan ibadah adua wa. Kadang kun ke singa sa doa keng ate na tak nyampung tak connect dek ka Allah. Dak tina menajunan ka dito kadang tak connect ka Allah kun ke singa sa salat. Ya keng kun la pendenan beda tandi otang ka Allah beda la salat. Yakin tak yakin, mantep tak mantep. Tapi inti napa-napa, siapapun yang istiqomah beribadah di masjid, Allah akan memberikan solusi dalam segala permasalahan hidupnya. Jadi pertama sokoren abdina ben ajunan eman mangken sareng Allah etak diraki bisa ibadah di masjid, menambah pundi ibadah, menambah pundi amal, nambahin amal saleh melalui peringatan zikra maulidir rasul, peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga maulid Nabi kak dinto etere ma'asarang Allah. Amin Allahumma amin. Nomor 2 abdina ben ajunan asokor bisa menyelenggarakan maulid Nabi. Panapa intina maulid Nabi? Intina maulid Nabi kak dinto bararabu pertama asokor dek ka Allah sebagai wujud syukur kita dek ka Allah karena Allah ampun ngasokan ni malahir mabeber ben ngutus manusia sepaling muljah Nabi abdina ben ajunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asokor ka Allah. Sokor nomor 2 asokor karena abdina ben ajunan alhamdulillah bisa teti umat Nabi Muhammad. Kak dinto nikmat yang terbesar. Jadi umat Nabi Muhammad kak dinto nikmat yang paling luar biasa. Apa sebab karena umat yang istimewa. Kulakku swarga. Manabi umat Nabi Muhammad kita masuk ke swarga, umat-umat Nabi yang lain dipending. Sebab kalau jadi ngada baru umat Nabi Muhammad kita masuk. Tak bisa masuk umat-umat Nabi yang lain. Sebelum abdina ben ajunan umat de Gusti Kanjeng Nabi bisa masuk ke swarga. Bahkan dari istimewa umat Nabi Muhammad Pak. Dari istimewa umat Nabi Muhammad. Mana tak keleruah Nabi Musa kak itu pada Nabi na Allah, pada utusna Allah, pada jelas masuk swarga. Tapi Nabi Musa ki pernah doa nyuon dek ke Allah, Allahumma ja'alna min ummati sayyidil mursalin. Ya Allah, patetiaki abdina, pateti umat de Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Abdina cek terona tetia umat de Nabi Muhammad. Nabi Musa de Pak. Ki tero tetia umat de Nabi Muhammad. Abo pahabtina ben ajunan si asli umat Nabi Muhammad pahteng seletengan kan iki sila asli umat Nabi Muhammad pahteng seletengan eman napa punten lewangkana ngiring pertama sokoren kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad kak itu si terpenting para rabu umat yang paling istimewa umat Nabi sepaling muljah Nabi abdina wan ajunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syukur bisa menjadi umat yang paling hebat, umat sepaling muljah, umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika intina maulid sepertama syukur. Nomor 2 intina maulid niat ngamri syafaat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kak dinto wak sepenting wak. Apa-apa abdina ben ajunan mak cek huto naka syafaat gembanga sakak dinto gembanga abdina yakin sehadir makin kak dinto sakeje tanpa terkecuali pada tero masuk aswarga thank you bade setero masuk neraka tore pama caki Fatihah tak kira bengal tan maki sama maca Fatihah ring kira jutu sakada gula pada takok manti takok mun ka neraka satu aja teroka swarga. Tapi logikana sakak dinto logikana. Gula nyator secara akal. Taoning mun kasokan Allah kenging rahmat Allah lain pembahasan. Gula nyator secara akal.
abdina benajunan terus warga kengan dalaki amalatibi rasana cek jauh nata iki Pak jauh Pak mun pangan dalaki amalatibi abdina benajunan benereng lain abdina benajunan jauh mun tak percaya tore sanika kalkulasi ditong tak usah sebulan jauh geluh tak usah seminggu lanceng geluh sehari semalam 24 jam gula so sampean tore kerpeker na kerena rakira benyaan tusanan apa benyaan genjerna gula ngaku akade Pak maki sampean tak ngaku tak apa gula ngaku akade raja tusana jelas benyaan tusan tauneng mun panjenengan insyaallah mun panjenengan sobung bidanah lah jelas tore mun tak percaya mun ki koran logis sanika bitong sehari semalam 4 ekor jam disopu ka sopu bitong torok dari bagusah abdina benajunan asolat lemakande sehari semalam oke asolat sekali solat awudu 5 menit mari awudu asolat 5 menit kini kamu tak perpandu kaburu mun perpandu kaburu ki 2 menit kantas doaan mari asolat adzikir awirid doa lah 5 menit berarti 1 kali sholat memakan waktu 15 menit 15 menit kali 5 sholat 5 kali berarti petong polo 5 menit abdina benajunan sholat besar sama 6 kali to ben wudu ngepi kali to kurang lebih sejam seperapat Pak petong polo 5 menit sejam seperapat tambahin senat sunat 15 menit ya sejam setengah lain-lain yang tak terduga napa kebagusan lain nolong orang sedekah kek napa kek pokok setengah jam katakan tambah sejam setengah berarti 2 jam sehari semalam 24 jam bagus abdina ben ajunan kun 2 jam dule korejo maka amaan heuy tedung wow tedung dule korejo ngereng bahas tedung nih kak ngereng bahas tedung nih kak mun tedung dule korejo Pak ajunan asaren marena kalau sangat lagi jam sangat ajunan marena asaren mun asaren dule korejo berarti ngeding laku manem ada nisa pola buni tedung latihan genduh kemang latihan tapi 2 jam bagus sehari semalam 4 ekor jam 2 ekor jam mah potong tedung can hiburu tedung cepon dokter standar depan yang ngabit belum jam 2 ekor jam orang yang belum jam berarti kare 14 jam 14 jam mah kain masalah nyereng sejelas nih kalau banyak antu sana pun 14 jam mon kita percaya tore bitong ki pagi kita ketuare lapol kompol kadang gula so sampean lah rasana noreng tak ada pak sejam tak geresa lah ngabi du kampung tak tangkung du kampung jala kara rasana nih nyaman ongku nyaman rasana nih lemah ibibir thank you aku udah pelapan aku ben kuda heran renga kumpul rasanan nih kau ku tahu saya MC ngatang TV mulai TV kamat orang mau acara resmi ketika itu panjenengan lah rampung iki ae lah ditanggapi MC tak ke makai sampai jam 12 malam tak kira mulai keng mau napol kumpul rasanan ongku tahu saya MC mulai TV kamu bener ngapol kumpul rasanan bang cak sebelum rasanan mulai ngereng kabiki kalabon suratil Fatihah beda jasobu beda metek ke seorang lah nyampung kapi sajom lah tak gerasa ngabi du kampung kita metuar lah berempat polo tulisan abonan sakone abdina benajunan mangkat beraktivitas alako kakak emak repot saya tak ketemu agak maksiat Pak can reng bisa makin kiri-kiri jalan lah nyep gerinyep kapi can bu ibu lawing gluwing namanya
Awing glowing Pak. Glowing gula reng bisa sing ngocak glowing tak tahu. Can gula lawing glowing anggap sepeda motor para obuah. Repot nih Pak. Can santre compok ya besaki haram jai. Tak ya besaki mubaddir. Latu sawole gula bancing ini. Nika kita narik. Sajen narik, sajen banyak tuh sana. Semakin sore semakin menumpuk. Ting malam tompokan tuh sana 24 jam gula so sambian insyaallah aratosen muntaai buan tuh sana sedengan bagus sekundut jam tak usah penting tak usah tembeng ning akhirat tembeng ning alam dunya ampun tak bisa tak ngimbangin tak iya Pak nikah kasih minta swarga celok jauh di swarga laburu abdina ben ajunan oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ya koni umat eka sareng beliau udah swargana Allah huru abdina ben ajunan bisa mencicipi nikmatnya surga kading tomun sedujam terima kapi boh bodoh tak terima lagi ya dapat yakin balang ke terima kapi dapat kencan akal sana kau secara akal tore makin jujur-jujuran mau naca sholat makin jujur-jujuran gula ngaku akade kormarin panjenengan ngaku kia pada jujur bab sholat ya mun gula wak sholat nih kak cek rang-rang asih husu kan itu malah pola bunyi rang-rang corak tak pernah sekali husu nih kamu gula sesekut salbut biasa timbang kamu di kalau pain karo kang ada nih kamu gula sekut kalau pain karo kang ada boleh telo apa lempak ngocak telo agak nebe kabit sabojeng ngocak empak agak kiburu jaga di tahiyat salbut ki apa di kafikih can fikih mon ragu apa boleh telo apa lempak nganak sesekonian anggap telo tapi umpama benda dari sempak kan berarti kudu so sampean apa jeng lemak nih kamar lemak kadang ki salbut boleh remer lemak apa meremban lah nambahin boleh jadi dibudi na cocok 6 rakaat gulaku magawat ke malaikat gula masa swarga malaikat gula bojong isa ngarajaan malaikat de ma'abon mereka bojong isa 6 rakaat oleh di maduan nih kamu gula pak mun gula mun panjenengan kayak gunoreng ledek genda nyatan latong genda kayak gula pada sap maka sapra tak sakasa la pada salbu de kapi thank you pak aduh ada pada salbut tore mun taking salbut je kadang jaga di sujud maca sami Allahu liman hamidah jaga di sujud maca sami Allahu liman hamidah kan benih kenengenna benerna kan jaga di ruku ila pikiran lawan selewon katini kawan tetimun ngandala kieu amanah tibi wa abdina wan ajunan rasana cek jauh di swargana Allah secara akal orang oning mun oleh rahmat Allah pas sareng syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad abdina wan ajunan bisa masuk de swargana Allah milana dikra maulid ketika itu ngiring niatin abdina wan ajunan niat ngamri syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moga-moga abdina wan ajunan sateja pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad utamaipun kulaku fi yaumil jaza wal hisab amin Allahumma amin kak itu saya nomor 2 saya nomor 3 saya terpenting peringatan maulid Nabi kak itu saya terpenting panapa abdina wan ajunan mutngi boleh menelaah kembali benih menelaah panapa mengingat dan mempelajari kembali akhlak bencukan sateja tata kramah sukan lalampan ben ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaangkui eten deh ben elaksanaaki dalam kehidupan sehari-hari mangken gak itu wak mun nyator akhlak ampun mengalami dekadensi moral canak-canak mangken ampun merosot tata kramah tempeng soseman dimin ampun ngurang ngereng muntah berjaja ajunan bosek pona motin akhlak
akhlak ke anak kareng sepo zaman mangken so lambe biden apa punten bida Pak jauh akhlak ke murid ke guru mator kata ustad ke guru zaman lambe so zaman dimin jauh berbeda akhlak ke santri ke kiai nah tempeng so zaman lambe maka tak hilang total ngurangin mun lambe prinsip cangkolang rak dintoy Madura cek tekun mangken dah tak pati beda Pak mun santri lambe ki beda orang yang mangken santri lambe dari cangkolang ke sak kiai pernah ikon bakon dari pondok ngobengi sesuatu kamu kasen cong wakok mendakian cong kamu kasen cong engki ya makle tabi-tabi tua tang jeren kibai kadeng cong engki lambe kita usum sepeda motor ben mobil wak jeren kadeng kibai cong engki mangkat lepas nyambi jeren depak kapon duki depak competar sampai malam sih do Pak berek sana wi kiai maca gitu cong engki gak gitu du depak kamu kason engki sero-soro oleh engki jeren roi kiba engki tompak bunten bemata tompak apa cong jereng ajunan gendek kun namung makonan nyambi jeren beni makonan numpak jeret jadi mulai mangkat sampai mulai gune tonton ini kan santri lambe Pak takut cangkon langkulan tapi pakon numpak jeren tapi pakon nyambi jeren gune tonton mon santri mangken santri gule jompok tara sana santri yang lain suruh mulai rokok 300 meter nyambi sepeda motor nyari tuku sepaling jauh kesempatan pompong beri izin keluar di pondok gini kata datang mun tak tuh mau pegek rantai sepeda motor kiai teng datang na sepeda motor le tonton arah apa jong tonton jong ampun pegek rantai nyaman kiai na ketempuan rokok kan sageme ibu rantai atau 50.000 nih kamangken teti dekadensi morat ngereng contoh paling ringan sangat itu contoh paling ringan peren suara tina kali itu peren itu nak katina tak bateh engki contoh saya itu paling ringan mungkin kan itu ngalah akhlak paling ringan tahu sara-sara tahu kelas berat tahu tingkat tinggi dah pemuda mungkin saumuran abdina kabebe telopono kabebe tahu sara-sara kencarana abes saboy ampun banyak tahun nih leres ngereng kencarana abesan nih banyak tahun nih banyak pas napas mungkin guna ki banyak mangki dan ngudet dan kareng sepuna tibi ngucap pak jai cetak kebudahan dan banyak apa nih tak cetak bu jai mata na budahan na ben bu jak embuni tamata guna mahera ting beton selo kocak socak ting soca nambu nih kocak mata tak belik na babunten masa mamun jeun kelener lah genduna gendu nikah moral semakin deteti peringatan maulid kak dinto ngereng katipana pak abdina ben ajunan sebisa ningkataki kecintaan ben katakwaan dek ka Allah ben dek ka Gusti Kanjeng Nabi ningkataki cinta kala ben ngereng akhlak ben dalam panah sateja ajarna ngereng kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kak dinto intina maulid jadi mak lebede hikmana, lebede manfaat, lebede gunana abdina wan ajunan amonot ngereng pasca maulid salastare namolot dan akhlak ben lalampana ngereng kenik sakoni toro ngereng tende ngereng terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena kak dinto sateja se abdina ben ajunan wajib ngereng ben menjadikan Rasulullah sebagai uswah sebagai contoh ben suri tauladan yang baik nikah tujuan senomor telok dari peringatan maulid senomor 4 terakhir tujuanna peringatan dikra maulidir rasul abdina ben ajunan meningkatkan mahabbah meningkatkan cinta dek ka Allah ben dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pak ajunan cinta sateja dek ka Allah ben dek Gusti Kanjeng Nabi cinta juga matanya pola tak cinta
Gula yakin cinta saja. Thank you. Gula yakin cinta saja. Tapi saya kak dinto pak. Cinta kak dinto jangan anak makin munyator cinta. Cinta kak dinto bukan hanya sebatas kata-kata, tapi butuh bukti nyata. Kan sama nih. Cinta kak dinto bukan sebatas kata-kata, tapi butuh bukti nyata. Bukti nyata cinta abdina bin ajunan katiban apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mun abdina bin ajunan cinta engku ke Allah, ngereng semua ajaran Nabi Muhammad, semua yang dicontohkan sareng Nabi Muhammad, ngereng kita tiru, kita terapkan dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nareng cinta butuh bukti nyata kak dintoh sama nih kak. Contoh nih kak kun contoh. Gelek beda mantananya, repa kabin gelek. Mangken malam pertama kan para pantai cinta nah, para pantai stona, abuh para pan umroh obang gini apa? Gelek amantan mangken malam pertama bi Allah pataka hajat kak ruang. Laku pagi ini kan di para pantai stona, para pantai cinta. Mangken malam pertama teka hajat, pak laku pagi hari kedua dari pernikahan. Pas sebini ngucak kak atau mas, gula cek terona semangkas, umpama contoh, gula yakin selake maki perapaan sakit cetak, maki perapaan pelengan pakun maksa maka, maki sepeda motor opos kumpos pakun itu pak kumpos, anak apa maksa panikah, maksa berangkat atas nama cinta. Jadi mula berangkat dari cinta bakun maksa para rabu. Demikian abdina ben ajunan mun cinta engku ka Allah ben cinta deka Gusti Kanjeng Nabi. Ngereng buktikan contoh adzan Jumat setengah 12 WIB. Adzan Jumat setengah 12 WIB. Ajunan setengah 11 labode masjid berarti keng cinta engku ka Allah ben deka Gusti Kanjeng Nabi. Setengah 12 adzan Jumat, kalau 11 lah masuk, setengah 11 masuk masjid lah niat iktikaf cinta engku ka Kanjeng Nabi. Ya mun si adzan teu perat jidur teu tebus kita lemongke. Jangan mengaku cinta sejati tapi cintanya cinta palsu. Engki namanya. Tapi cinta dek ka Allah ka dintoh ngereng buktikan kala ben bukti nyata. Katiwan apa? Ketaatan kita dek Allah ben ketaatan dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kita buktikan, tingkatkan ibadah, tingkatkan iman, tingkatkan takwa dan tingkatkan akhlakul karimah. Karena Gusti Kanjeng Nabi innama bu'istu liutammima makariman akhlak. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kak dintoh diutus kaangkui menyempurnakan akhlak, kaangkui mengajarkan akhlak dek abdina ben ajunan. Setiap abdina ben ajunan sekali lagi sekali anaki lebede manfaat, lebede gunanah, lebede hikmanah melaksanakan dzikra maulidir rasul. Ngereng abdina ben ajunan sateja payekin ben tingkataki panapanya mana kata kueun keimanan ben akhlakul karimah akati si ampon contohaki sareng Nabi abdina ben ajunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga acara maulid Nabi manemakin kak dinto etere maa sareng Allah. Abdina ben ajunan sateja moga-moga sekeluarga abdina ben ajunan sateja sekeluarga ben sateja benga sepo si ampon sobung umur. Moga-moga sareng Allah ieu tinnah kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad utamaipun laku fi yaumil jaza wal hisab. Amin Allahumma amin. Cukup iki Pak. Sakadin toba motor alhamdulillah pada ya payah. Berarti ini kapak kompak iki. Alhamdulillah moga-moga saya sampai aki abdina kak dinto tetiang ilmu semanfaat. Terutama de ka abdina tibi secek korang ilmu ben jauh dari pangauningan kak dinto. Saya paling akhir mana bicara maaf dina kak dinto beda seleres kak dinto hidayah dari ajunan epon Allah.
manabi ceramah abdina kak dinto beda salah sekeleroh senopot tor ator atau pamator kak dinto kapuduan abdina tibi sejauh dari kang ademan ben jauh dari pangauningan kak dinto nyoon saborah ben nyoon saborah aki patang saborah sateujeunah muga-muga sami-sami saborah sareng ajunan epon Allah amin Allahumma amin saka dintoh pamator subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.